दिनै बे दरब्रै गामि बेलगुरि पद्मबिल आरो गुवाबारि आरो उत्तर गुवाबारि बे गामियाव गावसोर बे मावनानै जाग्रा दुब्लियाव दै सोग्रा जाम्फै जावनानै लानो हायाखै। बे जाम्फैखौ जावनायजों लोगोसे ओमफ्राय जोंजों थाफानानैनो इयुनाव जोंनि बिजेपिजों थानानै जोंनि मनरन्जन ब्रह्मखौ गावसोरबो सापर्ट खालामनो होननानै जोंखौ लेंबोदों आरो बे लेंबोनाय बादिनो दिनै जों फैनानै बिथांमोनखौ जयनिं खालामबाय आरो दा बावैनो बे जाम्फैखौ मावनानै होनो आखायाव लाबाय आरो जयनिंआव 60 जननि बारा। अबिनाश बसुमतारी, आङो बेलगुरि गामिनि। मानि थाखाय बिजेपिआव जबदान जादों होनब्ला जोंहा संसार जानायाव रायजो जानायाव प्रब्लेम खुनु जेबो जाम्फै बान्दो जेखुनु जेबो मोनाखै होआखै नायफैयाखै। गोदोनिफ्रायनो एमएलए एमपि दारायबाय जों देरहाहरजोब्बाय। बाय देरहाहोनायावबाबो जोंखौ बे सा खन्द'आव रावखौबो नायफैयाखै गिदिङाखैबो। एमएलए देरहाबाथाय ओरै खोनाय बाबु जानानै थायो। थाखाखौ गावसोरल' लाजोबो। जों पाब्लिकफोरनो थाखा होनायखौ गावसोर मावजोबो। बेखाय जों मोना। जों मोनाखै दासिमबो रामजि जामाफ्रा। बिनि थाखायनो जोङो दा बिजेपिआव जों जबदान होनो होननानै ओंखारबोबाय। रायजो राजा जाम्बि जाम्बा गासिबो गथ' गथाय। আমরা গুয়াবাড়ি গাবড়া হয়, গাবড়া বলে আমি অল্প বাসন দিছে। আমার আগে যেরকম নানানটি মানুষটা আহে কয় আমার ভোট দিয়া জিতিয়া দেয়। আমার এদিকে পাবলিকগুলা কিছু না দেখে, রাস্তাঘাটা না দেয়, আর এদিকে বানগুলা না দেয়, কি না দেয়, বেড়াতে অসুবিধা। এখন বিজেপি দিয়ে আমরা গেছে, এখন আমরা জয়েন হয়েছে। আমরা এইটার জন্যে আমরা ওয়ার কিবাটা তো আমি নাই কথাগুলা আমি ডাইরেক্ট এখন বিজেপি দিয়া আসিয়া আমি করিয়া নিবা লাগছে আর আমি জয়েন হয়েছে। বিরাট আগে বিরাট কষ্ট পাইছে আমরা। এই কষ্টর বাবদে আমরা এখন বিরাট চিন্তা হইয়া আমরা এইদিকে চাউল পাই খায়া আছে। আগে যেটি আমরা কষ্টটা আমার এখন কষ্ট দুঃখ নিয়া আমি কইছে না থাকিব বলে আমরা বিজেপি দিয়ে আমরা আইসে হয়েছে। নাঙালে গেছিল, ট্রেক্টরে গেছিল, বিপিএফ তারপরে কিছু না দিয়ে দিব কুলিয়া গেছিল, নাই বিরাট ঠকাইছে আমাকে। এখন এই জন্য আমরা বিজেপি দিয়ে এখন আহিল। আর এখন এই যে আমার যেটি বিজেপি সরকার এখন আহিছে, এখন আমার এই যে দংগুলা এইগুলা এখন সুবিধা করিয়া দিব বলে আমরা বিরাট সহায় দিছে। फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय। सोलोंथाइ बोसोर 2025-26 नि फरायसाफोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सापागुरिनि डन बस्क' डिग्री कलेजाव सोलिगासिनो। डन बस्क' डिग्री कलेजाव BA अनार्सनि थाखाय बड' इक'नमिक्स, इंलिश एडुकेशन हिस्ट्री, पलिटिकल साइन्स आरो BCom अनार्सनि थाखाय एकाउन्टेन्सि, फाइनान्स, हिउमेन रिसोर्स मेनेजमेन्टनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे कलेजाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाय होनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। लोगोसेनो जानो हाथाव फरायसाफोरनि थाखाय स्कलारशिपनि खाबुबो होनाय जादों। जुदि गोसो गोनां फरायसाफ्रा सापागुरिनि डन बस्क' डिग्री कलेजाव गोदानै मुं थिसनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 9365551959 नङाब्ला 7086117662 आव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन।